Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga lewat siaran online Dienst 13 Desember 2020, edisi yang ke-42 dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Goedemorgen, lieve mensen in onze Heer Jezus Christus. Fijn om u weer te kunnen ontmoeten via deze online zondagdienst, de derde Adventszondag, 13 december 2020, de 42e editie van de Noodgemeente Melks Protestants Kerk in Nederland. Marilah kami mulaikan ibadah ini. Laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan atas pimpinan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere en door de werking van de Heilige Geest. Amen. Nats pembukaan kita pada jam ibadah pagi ini terambil dari dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya 65 pada ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, "Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan." Onze aanvangstekst is genomen uit het boek van de profeet Jesaja, Jesaja 65 vers 18, die luidt: "Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde." Amen. Kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya 65 pada ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-25. Onze schriftlezing op deze morgen, lieve gemeente, is genomen uit het boek van de profeet Jesaja, Jesaja 65, de versen 17 tot en met 25. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kami bersatu di dalam doa. Laten wij in gebed gaan voordat wij naar Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Ya Allah, ya Tuhan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan menerima terang kasih-Mu dalam Yesus Kristus melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Heere onze God, we willen naar uw woord lezen en ervan overdenken. Wij vragen u, leid ons door uw Heilige Geest en help ons zodat wij uw woord kunnen begrijpen en ontvangen in het licht van onze Heer Jezus Christus, het levende woord. Amen. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi,
dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vrede. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn, die slechts enkele dagen leeft. Geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als hij 100-jarige. En wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen andere wonen. Van wat zij planten zal geen andere eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Ze zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beiden stro. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Sampai sebegitu jauh adalah pembacaan firman Tuhan.
Dan yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya. Tot zover is de schriftlezing van vandaag. Lieve gemeente, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Maranatha. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kami hidup di dalam pengharapan dan penantian. Tidak ada seorang pun dari kita yang hidup di luar pengharapan dan penantian akan Tuhan. Mengapa? Sebab Allah dalam anaknya Yesus Kristus menjanjikan banyak harapan kepada kita. Harapan akan kehidupan yang baik. Jemaat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dengar-dengaran. Karena ketidakdengar-dengaran itu, maka kami jatuh ke dalam dosa. Karena ketidakdengar-dengaran, maka Israel harus ditawan di Babel. Tetapi akhirnya Tuhan datang menolong mereka, dan mereka dibebaskan dari perhambaan itu. Jemaat mendahului pembacaan kita, yaitu kitab Nabi Yesaya 65 ayat 12 dikatakan, "Oleh karena aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenaan kepadaku." Tuhan menjadi marah kepada manusia. Kasih setia dan pengampunannya hanya Ia berikan kepada hamba-hambanya. Mereka yang tidak dengar-dengaran dan hidup di luar kehendaknya harus mengalami penderitaan. Tetapi jemaat Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 memperlihatkan kepada kita hal yang sangat lain. Tuhan menjanjikan manusia suatu langit dan bumi yang baru. Tuhan tidak lagi mengancam dan menghukum manusia. Ia mau memulaikan sesuatu yang baru, penciptaan kembali. Segala penindasan dan pengalaman-pengalaman hidup yang pahit akan berlalu. Waktu-waktu yang lampau akan terlupakan. Semua menjadi baru. Tetapi bagaimanakah rupa langit dan bumi yang baru itu? Hal itu jelas terlihat dalam pembacaan Alkitab kita. Ada sukacita, sorak-sorai, kegembiraan, dan kedamaian. Demikianlah Allah berjanji. Penderitaan dan duka cita, pengalaman hidup yang pahit tidak akan dialami lagi oleh manusia. Ya jemaat, kejahatan, peperangan, kekejaman, pembunuhan, kelaparan bukan lagi kenyataan hidup waktu sekarang ini, tetapi sudah sejak dahulu. Perhubungan hidup yang indah antara Tuhan dan manusia dalam cerita penciptaan sebenarnya adalah maksud Tuhan yang kekal dengan dunia ini. Tuhan melihat bahwa apa yang Ia ciptakan baik pada pemandangannya dan baik untuk manusia dan ciptaannya yang lain. Tuhan begitu puas dengan ciptaannya. Tetapi manusia merusakkan ciptaan Tuhan itu. Keindahan ciptaan tangan Tuhan dirusakkan oleh manusia. Tuhan sangat marah dan memutuskan hubungan hidup dengan manusia. Jemaat, demikianlah Tuhan pencipta kita. Cinta, kasih, dan pengampunannya lebih besar dan dalam dari kejahatan dan dosa
yang manusia buat. Ia tidak mau melihat ciptaannya hidup lebih lama lagi dalam penderitaan. Semua yang rusak dan hancur harus diperbaiki. Tuhan mengambil inisiatif dan menjanjikan manusia suatu langit dan bumi yang baru. Malahan Tuhan sendiri akan bersukacita dan bergembira dengan ciptaannya yang baru, dengan manusia. Mengapa? Ada cukup banyak alasan. Tidak ada lagi anak-anak yang akan mati beberapa hari sesudah kelahiran mereka. Umur manusia akan lebih dari 100 tahun. Tidak akan ada lagi kelaparan. Semua orang akan diberkatinya. Apa yang ditanam oleh manusia, mereka sendiri boleh memakannya. Yang satu tidak lagi hidup dari pengasihan yang lain. Malahan dikatakan, saudara-saudara, Tuhan tidak mau hubungannya dengan manusia diganggu. Ayat 24 berkata, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Bukan hanya manusia, tetapi binatang juga akan merasakan situasi bumi yang baru itu. Serigala dan anak domba akan sama-sama makan rumput. Ya, binatang buas dan binatang piaraan dapat bermain bersama. Tetapi jemaat, sekarang datang pertanyaan, kapankah semuanya itu akan terjadi? Bukankah ini suatu impian atau penglihatan dari Nabi Yesaya? Apakah impian ini akan menjadi kenyataan? Sebab kami masih hidup di dunia ini. Sedangkan berita ini telah Nabi Yesaya sampaikan berabad-abad lalu. Apakah kami bisa bertanya dan memberi jawaban atas janji Tuhan ini? Siapakah yang dapat mengetahui rencana Tuhan mengenai langit dan bumi yang baru? Apakah pernah akan datang suatu langit dan bumi yang baru? Apakah akan ada penciptaan kembali? Semua ini adalah rahasia Tuhan, jemaat. Seorang pun tidak dapat mengetahui jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, jemaat, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan Ia melihat bahwa semuanya baik. Itu terdapat dalam kitab Kejadian, kitab pertama dari Alkitab. Dan Alkitab diakhiri dengan janji Tuhan pada kitab yang terakhir sebagaimana tertulis dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga dan 5. Maka tidak akan ada lagi laknat, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Satu keadaan yang baru, langit dan bumi baru, sebab gelap gulita, kutuk dan hukuman tidak ada lagi. Tuhan mulai dengan sesuatu yang baik dan Ia mengakhiri juga dengan yang baik. Di muka waktu itu, waktu penantian, maka segala peristiwa akan jadi. Sebab itu, Yesus Kristus anak Allah harus datang untuk kali yang kedua ke dunia ini untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Bagi kami, inilah waktu-waktu penantian akan janji Bapa, akan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Geliefden in Jezus Christus, wij christenen
leven in hoop en verwachtingen. Niemand van ons leeft zonder hoop of verwachtingen op God de Heer. Waarom? Omdat God de Heer in zijn Zoon Jezus Christus ons veel heeft beloofd. Ja, verwachtingen van een goed leven. Geliefden, mensen zijn ongehoorzame schepselen van God. Door ongehoorzaamheid vallen wij in zonde. Door hun ongehoorzaamheid werden de Israëlieten verbannen naar Babel. Maar uiteindelijk kwam God hun te hulp en ze werden bevrijd uit de ballingschap. Lieve gemeente, voorafgaand ons schriftgedeelte, namelijk Jesaja 65 vers 12, wordt gezegd: toen ik riep, gaven jullie geen antwoord. Toen ik sprak, luisterden jullie niet. Je deed wat in strijd was met mijn wil. Je verkoos wat ik verwierp. God werd boos op de mensen. Zijn liefde en goedertierenheid gaf hij alleen aan zijn dienaren. Zij, die niet naar hem luisterden en leefden buiten zijn wil, zouden lijden ondervinden. Maar geliefden, Jesaja 65, vers 17 tot en met 25, laat ons nu een heel ander beeld zien. God belooft de mens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God brengt een straf. God dreigt en straft de mens niet meer. Hij wil opnieuw beginnen, een herschepping. Alle onderdrukkingen en slechte ervaringen zouden verdwijnen. Niemand denkt meer aan het verleden. Alles begint opnieuw. Maar hoe zou een nieuwe hemel en een nieuwe aarde eruit zien? Dat is duidelijk te zien in onze schriftlezing. Er is blijdschap, gejuich, vreugde, vrede. Zo belooft God. Lijden en smart, betere levenservaringen zouden de mensen niet meer meemaken. Ja, lieve gemeente, misdaad, oorlog, wreedheid, moord, hongersnood zijn niet alleen de huidige realiteit, maar bestond toen ook. De harmonieuze relatie tussen God en mensen in het scheppingsverhaal was eigenlijk het eeuwige doel van God met deze wereld. God zag dat alles goed was in zijn ogen en dat alles goed was voor de mens en voor zijn andere schepselen. God was tevreden met wat hij geschapen had. Maar de mens maakte alles kapot. De schoonheid van Gods handgemaakte aard werd verwoest door de mens. God was toornig en verbrak de relatie met de mens. Geliefden, zo was en zo is God onze schepper. Zijn liefde en goedertierenheid was en is groter dan onze slechtheid en zonde. Hij wil zijn schepselen niet langer meer in lijden zien leven. Alles wat kapot en verwoest is, moet vernieuwd worden. God neemt het initiatief en belooft mensen een nieuw hemel en aarde. En God zelf zal jubelen. Hij zal zich verheugen met zijn nieuwe schepping, met de mens. Waarom? Er zijn genoeg redenen, geliefden. Er zijn geen kinderen meer die overlijden vlak na hun geboorte.
Mensen zouden langer leven dan 100 jaar. Er is geen hongersnood meer. Iedereen wordt door God gezegend. Mensen zullen wat ze geplant hebben voor zichzelf mogen houden. Ze zullen niet meer voor anderen moeten zwoegen. Zelfs wordt gezegd dat de relatie tussen God en de mens zal niet meer van Gods kant gestoord worden. Vers 24 zegt, nog voor zij mij roepen, zal ik antwoorden. Terwijl ze nog spreken, geef ik gehoord. Niet alleen de mens, maar ook de dieren zullen de situatie van een nieuwe aarde voelen. Wolf en lam zullen samen eten. Ja, anders gezegd, de wilde en de huisdieren kunnen samen spelen. Maar geliefden, en dan komt de vraag, wanneer zou dit allemaal gebeuren? Was dit niet een visioen van de profeet Jesaja? Kan dit visioen ooit werkelijk gebeuren? Want wij leven nog steeds in deze wereld. Deze boodschap verkondigde de profeet Jesaja al vele eeuwen terug. Kunnen wij deze vragen stellen en antwoord geven op deze belofte van God? Wie kan de plan van God te weten komen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Komt wel eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Ontstaat wel eens nog een herschepping? Dat zijn allemaal geheimen van God, lieve gemeente. Niemand weet het antwoord. Maar één ding is zeker. Dat God de hemel en aarde schiep en hij zag dat alles goed was. Dat staat in het boek Genesis, het begin van de Bijbel. En de Bijbel eindigt met de belofte van God, zoals geschreven staat in Openbaring 22, vers 3 en 5. Niet waar op Gods vloek rust, zal in de stad worden aangetroffen. Er zal geen nacht meer zijn. En de bewoners hebben het licht van een lamp of de zon niet langer nodig, want God zal over hen schijnen. Dat is er die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want alles wat donker en duister is, vloek en straf, zou niet meer bestaan. God begon met iets goeds en hij zou ook met iets goed eindigen. Voor die tijd van verwachtingen, moet er nog veel gebeuren. Daarom moet Jezus Christus, Gods Zoon, hier op aarde voor de tweede keer komen, om alles wat God de Vader wil, te laten gebeuren. Deze tijd is voor ons de tijd van verwachtingen, van Gods beloftes, van de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Amen. Kami akan sama-sama masuk di dalam doa. Laten wij in gebed gaan, lieve gemeente. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berterima kasihkan Engkau untuk hari yang indah ini, hari Tuhan, hari di mana kami boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kami boleh bersama memuji dan memuliakan Engkau, mendengar firman-Mu, dan bagi kami, inilah suatu sukacita yang besar. Sebab tidak ada jarak dan batas yang dapat memisahkan kami, selaku jemaat dan orang-orang percaya, untuk bersama bergereja. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan perlindungan-Mu.
kasih dan anugerah-Mu bagi kami di minggu yang telah berlalu. Kami boleh hidup dan menikmati kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami kepercayaan dan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Meskipun karena kelemahan dan kekurangan kami tidak dapat melakukan semua yang Tuhan mau. Tetapi satu hal itu pasti, iman percaya kami kepada tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami mendengar. Kiranya firman-Mu dapat tetap menguatkan iman dan cinta kasih kami kepadamu. Berkatilah kami selaku gereja-Mu, selaku jemaat-Mu dalam pelayanan Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapa juga mau bersama dengan saudara-saudara kami di tanah air kami Maluku, bersama dengan gereja-Mu di sana, tetapi juga dengan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, sumber berkat kehidupan, berkatilah juga pekerjaan kami dan rumah tangga kami. Bapa, kami yakin Engkau sedia hadir di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Karena itu kami mohon kehadiran-Mu, kepedulian-Mu, dan cinta kasih-Mu, terlebih bagi mereka yang berada di dalam keberatan hidup, yang sakit, yang memerlukan perawatan untuk kesehatan tubuh mereka, ya, untuk mereka yang berduka cita atas kehilangan orang-orang kekasih mereka. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Besertalah dengan kami di minggu yang baru ini, dalam rumah tangga kami, di tempat pekerjaan, anak-anak kami di bangku-bangku sekolah, dan kami di mana saja kami berada. Berikanlah kepada kami hari-hari penuh sukacita, kekuatan, dan kepuasan hidup. Peliharakanlah kami di bawah naungan sayap kasih-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar doa kami, dan kami tahu secara persis kerinduan hati kami yang Tuhan tahu. Dengarkanlah juga apa yang tidak sempat kami sampaikan kepadamu lewat kata-kata doa ini. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa kami. Doa ini kami doakan kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij komen tot U, Heere. Wij danken U voor deze mooie dag. De dag des Heeren. De dag waarin wij de 3e Adventszondag mogen binnentreden. Samen mogen wij U loven en prijzen. Samen mogen wij naar Uw woord luisteren. En dit is voor ons een grote blijdschap. Want het is geen grens, geen afstand die ons kan belemmeren om samen als Gods gemeente, als gelovigen te mogen kerken. Dank U wel, Heere, voor Uw leiding en bescherming, liefde en genade voor ons in de afgelopen week. We mogen leven en van ons leven genieten. U geeft ons vertrouwen en verantwoordelijkheid om te leven zoals U het wil. Hoewel door onze zwakheid en tekortkomingen wij niet alles kunnen doen naar Uw wil. Maar één ding is zeker, ons geloof in U verandert nooit. Dank U wel voor Uw woord dat wij zojuist hebben gehoord. Mogen door dat woord ons geloof in U en onze liefde voor U blijft groeien en bloeien. Zegen ons als kerk, als uw gemeente binnen de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Wij bidden U ook voor onze geliefden in ons vaderland Molukken, voor uw kerk daar, maar ook voor alle kerken hier op aarde. Wilt U hun zegenen? Wilt U ook ons werk, ons gezin zegenen, o God, bron van alle zegeningen? Vader, U wilt wonen bij de mensen, dat zijn wij ervan overtuigd. Wij bidden U daarom om Uw nabijheid, zorg en liefde
Vooral voor mensen die moeilijk hebben, die ziek zijn, die zorgen hebben om gezondheid. Ja, voor hen die verdriet hebben door het verlies van hun dierbaren. Geef hun kracht en troost hen. Wilt u met ons zijn in de komende week, thuis, op het werk, onze kinderen op school en waar wij ook zijn. Geef ons gelukkige dagen, voldoening en kracht. Bewaar ons onder uw veilige vleugels. Vader in de hemel, u hoort ons gebeden en doorgrondt ons verlangen. Hoor ook wat onuitsprekelijk is en waar wij geen woorden voor kunnen vinden. Lieve Vader in de hemel, dit is ons gebed. En dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heer, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara, kami akan segera mengakhiri ibadah di jam ini. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot God de Heer en ontvangt de zegen des Heeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht overlichten en zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amin. Beta ucapkan saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu dan sampai berjumpa kembali. Ik wens u allen een fijne en gezegende zondag toe en tot weerzien. Dank u wel. Sampai membuat hatiku lemah, tak ku biarkan apapun juga memisahkanku darimu Bapa. Tak ku biarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak ku biarkan apapun juga memisahkanku darimu Bapa. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu dan